Josh Green here for Seconds Out with Miguel Vazquez. Miguel, thank you very much. It's a tough fight for both fighters, but I'm sure you've prepared well. Just tell us what you've been doing in preparation for the fight. Obviously, the third time it's had to be made. Sí, obviamente es una gran pelea que nos vamos a enfrentar y queremos saber qué es lo que has hecho, porque es la tercera vez, ¿no?, que intentamos hacer esa pelea. ¿Qué has hecho en cuanto a preparación para esta pelea? Bueno, fue difícil la espera, pero gracias a Dios pudimos nosotros aprovechar ese lapso de espera para poder entrenar más, entrenar la conciencia, corregir errores y estudiar un poco más a Lewis Ritson. So it's definitely been a difficult wait, but thanks to God I've been able to prepare and take advantage of this period where we've not been able to do anything and train and work on my errors and perhaps study Lewis Ritson a bit more. What do you know about Lewis Ritson and what do you think gives you the edge on Saturday night over Lewis? ¿Qué es lo que sabes de Lewis Ritson? ¿Y qué parte, en qué ámbito, digamos, piensas que podrías superarle? Bueno, sabemos que Lewis Ritson es un peleador fuerte, un peleador que va para enfrente todo el tiempo. Nosotros pensamos que la mejor estrategia es movernos alrededor del ring, no darle blanco fácil, porque él sé que todo el tiempo irá a buscarnos, pero nosotros tenemos la estrategia para poder pelearle. So we know that he's a strong fighter. He's a fighter that likes to be on the front foot. So our strategy really is to make sure we're moving around the ring as much as possible and make sure we give nothing up give nothing easy up. And that's our strategy really, and that's our strategy to combat Lewis Ritson. Lewis always has a very good support when he fights in Newcastle, his hometown. Do you think it's a factor that he's not going to have people there to support him and a factor that favours you, of course? Obviamente Luis tiene un gran apoyo en Newcastle y el hecho de que él no va a tener esos seguidores ahí, quizás una ventaja para ti. Bueno, sería un poco de menos presión, pero aún así sé que eso no afectará su rendimiento arriba del ring. Sé que aún así él subirá a buscar poder pelear contra mí y ganarme, pero yo también vengo preparado para ganar la pelea. Con o sin público sé que daremos lo mejor de nosotros. Obviously there's a little bit less pressure for me, but I don't think that will affect the way he performs. I still think he'll come out on the front foot looking to beat me, but I'm also ready for this fight. So I think that's what's going to happen in the fight, that we'll both be ready and prepared for it. In terms of you were in the UK a couple of years ago against O'Hara Davies. The judge's decision didn't go your way on that occasion, and obviously you weren't happy about the decision. Is that a concern at all this year? Obviamente cuando peleaste contra O'Hara Davies, la decisión de los jueces quizás no estuvo muy bien y no estuviste muy contento. ¿Es un motivo de preocupación para ti esto, por esta pelea? No, yo la verdad confío en los jueces, confío en que ahora sí podrán hacer bien su trabajo. Sé que en aquella ocasión pues, fue un revés en mi carrera la pelea contra O'Hara Davies, pero yo confío en que en esta ocasión van a juiciar correctamente y le van a dar la pelea al que gane, o si se va el empate se quedarán el empate merecido. Yo confío en los jueces esta ocasión. No, I believe that the judges are there to do a good job, and they will do a good job. I think it was a bad moment in my career, what happened in the fight with O'Hara Davies, but I believe this time they'll officiate well, and I think they'll award the victory to whoever deserves to win, or draw if that may be the case. So that's not a concern for me. In the lead-up, Lewis has said that this is a sort of a last opportunity for you to gain a world title. Do you see it as that, or do you think you've got a lot more to give to the sport of boxing? Luis ha dicho que quizás esto representa tu última oportunidad en el boxeo. ¿Lo ves también tú así o tú ves que tienes muchos años ya para seguir peleando en este deporte? Bueno, yo pienso que el boxeo nunca está todo dicho, nunca está todo escrito. Yo pienso que
que aunque perdamos esta pelea, que no vengo con la mentalidad de perder, pero si la perdemos, no creo que aquí acabe toda mi carrera. Yo pienso que podemos seguir buscando más todavía. Sé que las oportunidades irán disminuyendo conforme pasa el tiempo, pero igual las iremos buscando poco a poco. Obviously in boxing you're never finished, and even if I was to lose this fight, not that I'm going into the fight with that mentality, but if we were to lose this fight, we'd still be looking for more fights and more opponents. Even though time might not be on our side, we'd still carry on looking for fights and opponents. And just finally, just give us your prediction for how it's going to go on Saturday night. Y por último, ¿tienes una previsión para la pelea del sábado? Pues yo vengo a ganar la pelea, vengo a dar lo mejor de mí, por decisión o por nocaut. Yo quiero ganar esa pelea, quiero volver a ser campeón y vengo bien preparado. Well, I hope I'm going to win the fight. I want to win the fight. I'm going to give the best I possibly can of myself. I'm hoping for a knockout, and that's what I can do. Thank you very much, Miguel. You're welcome.